वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कई आम मराइल से गुजर रही है, जहां एक तरफ अगर बात की जाए शरह सूद की तो उसमें कमी की तवक्कुआत हैं, स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। वहीं में दूसरी जानिब सनत और तिजारत के मुख्तलिफ शोबे मुआशी सुसरवी और आलमी दबाव का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने हालिया दिनों में नई बुलंदियों को छुआ, लेकिन इसके पीछे शरह सूद में मुतवक्को कटौतियों का किरदार नुमाया है। साथ ही अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की बात की जाए तो उसकी पैदावार में कमी और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे IMF के साथ जारी मामलात भी हमारे मुआशी इस्तेहकाम की तस्वीर में अहम अवामिल हैं। एग्जैक्टली और आज हमारे साथ मौजूद हैं माशी उमूर के माहिर फरहान बुखारी साहब, जो हमें पाकिस्तान के माशी हालात से मुताल्लिक़ और मुमकिना हल भी बताएंगे और उस पर रोशनी डालेंगे। वेलकम टू सुबह की सोच फरहान बुखारी साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से हमें मॉनिटरी पॉलिसी, जिस तरह शरह सूद हमें नीचे नज़र आ रही है, 13% पर आ गई है, फ्रेंडली लगती है, बिजनेस फ्रेंडली लग रही है, क्या इसमें मजीद भी गुंजाइश है, आप समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से इस वक्त मुतालबात तो बहुत हैं, लेकिन जो जवाब पेश किया जा रहा है कि ये महंगाई की कमी हो गई है, ये तो एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान में बचत का तनासब बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। और अब ये भी एक सवाल उठ रहा है कि अगर आप सेविंग्स पे रेट्स इतने कम करेंगे तो क्या ये बचत का तनासब जो है ये मजीद कम हो जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस खत्ते में बांग्लादेश का जो बचत का तनासब है वो हमारे से दुगना है। इसी तरह हिंदुस्तान की मिसाल ली जाती है। लेकिन इससे बड़ा मामला ये भी है कि क्या ये जो शरह सूद कम हो रही है, इसके नतीजे में क्या पाकिस्तानी मईशत में कोई नई जान आएगी, कोई नई सिमत का तयन होगा, कोई बेहतरी होगी? फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि शरह नमू यानी जो ग्रोथ रेट है वो तो बहुत कम है। आपने मुख्तलिफ शोबों का जिक्र किया, लेकिन एक आपने शोबे का शायद जिक्र नहीं किया, और वो है ज़राअत। और पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत बिल्कुल एक कलीदी किरदार रखती है रोजमर्रा की जिंदगी में। लेकिन वो ज़रूरी मईशत जो है वो पिछले खासतौर पे गंदम की फसल के बाद तो बिल्कुल बैठ गई है, और इस साल समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी ज़राअत कहाँ जाएगी इस वक्त। जैसे कि आप लोग इस्लामाबाद में हैं, पुठवार के इलाके में तो बारिश की बड़ी कमी है। और ये वो इलाके हैं जहाँ पे बारिश के ऊपर ही ज़मींदारों का इन्हिसार है। तो बड़ी परेशानी है कि जो गंदम की फसल लोगों ने बोई भी है उसका नतीजा क्या निकलेगा। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रिप है, और जब ये शरह सूद में कमी है, ठीक है, ये बिज़नेस की तरक्की के लिए, मार्केट की तरक्की के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या इससे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी कोई तनाव आएगा, कोई दबाव आएगा? देखिए, फौरी तौर पे तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बैंक्स जो रिटर्न्स दे रहे हैं उन लोगों को जो कि अपनी बचत बैंक्स में रखते हैं, वो तो इस शरह सूद से कम है, यानी उसका फ़र्क है कोई 2-3%, और इस्लामी बैंक तो और कम दे रहे हैं। तो इसके नतीजे में वो जो गैप है, बैंक्स वहाँ से अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं। लेकिन बैंक के ऊपर एक और जो प्रेशर आ रहा है, और वो है ADR टैक्स का। ये मैं समझता हूँ कि ये गलत एक सिमत में हुकूमत पाकिस्तान को लेके जा रही है कि एक और टैक्स लगा रही है बैंक के ऊपर, जबकि सूरत हाल ये है कि जो टैक्स का जाल है इसे फैलाने की ज़रूरत है। मुल्क में सिर्फ 2% आबादी ऐसी है जो कि इनकम टैक्स, अपनी आमदन पे टैक्स देती है, और बाकी 98% में से 40% तो ऐसे हैं जो कि इंतहाई गुर्बत का शिकार हैं। लेकिन उनके अलावा जो 58% हैं उनमें से एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसे अपनी आमदन पे टैक्स देना चाहिए। तो ये पुराने कुछ तरीके अपनाए जा रहे हैं कि कुछ शोबों पे आप टैक्स बढ़ा दें, वहाँ से अपना हिसाब किताब पूरा करने की कोशिश करें। मईशत आपकी वैसी सुसरवी में घिरी हुई है, और जो जाल को फैलाने की ज़रूरत है उस पर काम हुआ नहीं है। तो फिर आगे जाके उसका क्या नतीजा निकलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब जिस तरह बुखारी साहब आप ये कह रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि हम अभी भी गलत सिमत की तरफ ही जा रहे हैं, कोई रिफॉर्म्स की जानिब हम नहीं जा रहे। वापस हमें 3 साल बाद या फिर 1.25 साल बाद IMF के पास वापस जाना पड़ेगा, उनकी मिन्नतें करनी पड़ेंगी। खुदा खैर करें। वजीर आजम का जो दावा है कि आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, फिलहाल हालात वैसे नहीं लगते। बुखारी साहब, हर PM का ही वादा होता है वैसे।
جی آپ اپنا سوال دہرائیں گی بھی میں نے کہا ہر پی ایم کا پہلی اسپیچ میں یہی وعدہ ہوتا ہے کہ IMF کا پروگرام آخری ہوگا. جی بالکل، دعوے تو پاکستان کی تاریخ میں ہم بہت سے سن چکے ہیں، ایسے ہی لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایگزیکٹلی اب نتیجہ دیکھنا ہوگا. اچھا بخاری صاحب، اگر ہم بات کریں انرجی پرائسز کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی ہے اور پھر یہ کہا گیا کہ 8 IPP سے جو ہے وہ معاہدے سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں، بات چیت ہو گئی ہے. پھر گورنمنٹ نے یہ کلیم کیا کہ 238 ارب کا فائدہ ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایگزیکیوٹ ہوگا، ٹرکل ڈاؤن اس کا ایفیکٹ ہوگا؟ دیکھیے پاکستان اتنا زیادہ مقروض ہو چکا ہے کہ یہ اس قسم کی بچت فی الحال تو قرضوں کی واپسی میں ہی جائے گی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس قسم کی بچت سے کوئی عوام الناس کی بہتری ہوگی تو وہ مجھے مشکل لگتا ہے. اور جو 238 ارب کا حکومت کلیم کر رہی ہے پھر وہ کہاں ہے؟ کیونکہ کوئی ریلیف تو اس طرح نظر نہیں آ رہا. جی فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہا، اور اب موسم سرما میں لوگ جو دہائی دے رہے ہیں گیس کی قیمتوں کے بارے میں، وہ بذات خود آپ کو اندیہ دیتا ہے اس بات کا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. بجلی کی قیمتیں بھی بہت ہیں. اچھا بخاری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا اگر لارج اسکیل مینوفیکچرز کی بات کی جائے، جس طرح ہم نے اپنے انٹرو میں کہا تھا، ان کی پیداوار میں مسلسل کمی نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا حکومتی پالیسیاں ہیں یا پھر ہم چائنا سے بہت زیادہ اس طرح کی پروڈکٹس آ جاتی ہیں جو کہ ہماری پروڈکٹس کے مقابلے میں زیادہ سستی ہوتی ہیں، کیونکہ مسلسل ہماری انڈسٹری زوال کی طرف جا رہی ہے؟ جی اس میں سب سے پہلا تو معاملہ ملک میں ایک مجموعی فضا کا ہے جو کہ اس وقت غیر یقینی کا شکار ہے. اتنی غیر یقینی کی کیفیت جیسی اب آج پاکستان میں دیکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا تو وہ ممکن نہیں ہے، مشکل ہے. اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور پھر معاشی پالیسیز بھی ہیں، اور پھر یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں لوگوں کو کم سے کم 5 یا 10 سال کے بارے میں انہیں کچھ نہ کچھ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اتنے عرصے تک پاکستان کے حالات ایک سمت میں چلیں گے. یہاں پہ تو مہینوں کا پتہ نہیں ہوتا جو لوگ شکایت کرتے ہیں. اچھا بخاری صاحب، مجھے شارٹلی یہ بتائیے گا چونکہ وقت کم ہے. ہم نے کل بھی ایک خبر ڈسکس کی تھی، ورلڈ بینک کی جانب سے جو ہے $500 ملین کا جو قرض سپورٹ فنڈ تھا وہ ہمیں اب جو قرض وہ منسوخ کر دیا گیا ہے، اور پھر کہا گیا کہ سی پیک میں جو معاہدے تھے اس پر پاکستان نے عمل درآمد نہیں کیا. تو اب اس کا ایفیکٹ ہم دیکھ سکتے ہیں، مزید مہنگائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے فوراً تو مہنگائی یعنی اس طرح نہیں ہوگی کہ ورلڈ بینک نے قرضہ روک لیا تو اس سے پاکستان میں مہنگائی بڑھ گئی، یہ نہیں ہے. لیکن یہ پریشانی کی ایک صورتحال ہے کیونکہ ایک اہم عالمی ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی پالیسیز پہ انہیں اعتبار نہیں ہے، اور اس لیے اس صورتحال کا جلد سے جلد جتنا جلدی تدارک کر سکیں، اس کے بارے میں کچھ کر سکیں اور پاکستان کو آگے لے جا سکیں وہ بہتر ہے. ٹھیک، صحیح. تھینک یو سو مچ. فرحان بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور حالات کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جس طرح سے اب 238 کا بھی ہم نے ارب کا بھی ڈسکشن کی کہ اب وہ جس طرح سے حکومت کلیم تو کر رہی ہے لیکن وہ ہمیں اس کے کوئی ایفیکٹس یا پھر کوئی ریلیف عوام کے اوپر نظر نہیں آ رہا. تو جی یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک لے لیتے ہیں. بریک لیتے ہیں، اس کے بعد سیاست کا سیگمنٹ ہے جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی کفایت اللہ صاحب. اسٹے ود اس.